एमिति सबुबले राशिफल देखा आमर ये चैनल टी आपण मैंने निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपण मैंने आपण मानकर निजर ग्रह एवं नक्षत्र विषय सदा सर्वदा अपडेट रही पारे। नमस्कार बंधुगण, मुझे वैष्णव सुधाकर। चलतु आपण मानक आसुथिबा अक्टोबर मासरे मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर से मासटी किपरि फलाफल देव से विषय आमे आलोचना करिबा। मेष राशि हेउची राशि चक्रर प्रथम राशि। एही राशि अधिपति ग्रह हेउचंती मंगल ग्रह एवं एही राशि उत्तप्त राशि एवं यह क्षेत्रीय मानकर मध्य राशि। तेणुकरी एही राशिर व्यक्तिविशेष माने निजकू बलशाली बोली मन करिथांती एवं अन्य मानक आदेश देला भली स्वभाव एही राशि व्यक्तिविशेष ठारे टिके अधिक प्रकाश पाई थाए। जो मानकर मेष राशि एवं जो माने राशि जानी नाहंती से माने तांको नामकरण अनुसायी मेष राशि चिन्हट करि परिबे। चलतु एबे आमे अक्टोबर मासरे मेष राशि व्यक्तिविशेषकर ग्रह मानकर कौन चलन रहिबो किपरि कटिबो से विषय आमे जानि नेबा। रवि महाग्रह अक्टोबर मासरे षष्ठ घरे गोचर करिवे, फल अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। तेणुकरी आपणकर घर परिवार रे अत्यंत शुभ फल मिलिबो। घरे आपणकर खुशी लागी रहिबो। आपणकर जदि पूर्वर किछि ऋण अछि ताले आपण सेथिरु निश्चिंत भाव में मुक्ति पाइबे। अन्यान्य जगार आपणकू निश्चिंत भाव में प्रशंसा मिलिबो। छोट छोट काम पई आपणकू घर लोक मध्य प्रशंसा करिवे एवं बाहर लोक माने मध्य प्रशंसा करिवे। आपणकर घरोई शत्रु माने एही मासरे आपणकर घरोई शत्रु मानक एही मासरे हाथ बांधी बसिबाकू बाध्य हेबे एवं घर परिवार संपर्क रे आपणकर निश्चिंत दृढ़ हेबो। जदि आपणकर कौनसी घर बारी अधा काम अच्छी कि कौनसी नूतन काम आपणकर अधारे अटकी जाइति ता मध्य पुनर्बार एही मासरे आरंभ ही पारे। कारण एही मासरे रविंकर बहुत शुभ फल मिलियो। स्वामी स्त्री मध्य संपर्क मध्य दृढ़ हेबो। जदि पूर्वर किछि कली झगड़ा लगी रही ताहले ताहा मध्य एही मासरे समाप्त घटिबो। चलते एबे आमे टिके व्यवसाय पर नजर पकाइबा। एही अक्टोबर मासरे संक्रांति पर रवि बुध चंद्र एवं मंगलंकर मिश्र प्रतिक्रिया घटिबो। रवि एवं बुध मिसी बुधादित्य जोग सृष्टि करिवे। फल आपणकर खर्च बढ़िवार देखा जाई पारे, किंतु आपणकर प्रचुर परिमाण रे लाभवान हेबे। जदि आपण कौनसी यांत्रिक व्यवसाय करुथांती ताहले आपनको एही मासरे निश्चिंत भाव में प्रचुर लाभवान हेबे। जदि आपण कौनसी प्रकार शस्य जातीय व्यवसाय करुछंती ताहले आपनको निश्चिंत एही मासरे अत्यधिक परिमाणर लाभ मिलिबो एवं एही मासरे व्यवसायी मानकर ग्राहक मानकर निश्चिंत भाव में वृद्धि घटिबो। एही राशिर व्यक्ति माने विदेश रे निश्चिंत भाव में बृहत व्यवसाय करिवे। राहु एही अक्टोबर मासरे एकादश घरे भ्रमण करिवे। तेणुकरी एकादश राहु अत्यधिक शुभ फल प्रदान करिवे। कारण राहु जेतेबेले कोप करिवे से सबु नष्ट करदेवे एवं राहु जेतेबेले देवे से सबु किछि देई देवे। तेणुकरी एकादश राहु अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवे। जो माने चाकरी खोजी खोजी हताश हो जाइथिबे सेमानको एही मासरे निश्चिंत भाव में चाकरी खंडे मिलियो एवं जो माने चाकरी क्षेत्र में अछंती सेमानको कौनसी उच्च पदवी प्राप्त हो पारे। चलते एबे आमे टिके स्वास्थ्य अवस्था पर नजर पकाइबा। एही मासरे मंगलंक उपरे राहुंकर विशेष दृष्टि रहिबो एवं एही दृष्टि अंगारक जोग सृष्टि करिवो। फल आपणक स्वास्थ्य रे विभिन्न प्रकार समस्या देखा देबो, जेपरिक पेट रोग आपणकर लागी रहिबो किंबा आपण कौनसी रक्तजनित समस्या निश्चिंत भाव में हो पारे एवं मन प्रायतः सब समय आपणकर अस्थिर रहिबो। फल आपणकर एही अस्थिरता कारणरू केउठारे पड़ी जाय किंबा मन अस्थिर रहिबा कारणरू आपणकर कौनसी दुर्घटना घटी आपण शरीर रे छोट छोट क्षतस्थान मध्य होई पारे। प्रतिकार रूप में आपण प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर को जाई सेठारे हनुमान चालीसा पाठ करंतु। एही मासरे किछि परिमाण रक्तदान कले आपन शुभ फल मिलिबो। तंबा पात्र रे एही मासरे आपण निश्चित भाव में जलपान करंतु। फल रे आपण शरीर
ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ହରିନାମ ଜପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିବାରଣ କରିବେ। କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଜୁଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ବାଧା ଦେଉଛି ତାହା କଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଦିଗରୁ ନା କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜୁଟିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ତାହେଲେ କୌଣସି ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ନୂଆ ଆଡମିସନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ମାସଟି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଗକୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ହେବ। କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେପରି ଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ମାସଟି ପ୍ରାୟତଃ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ରହିବ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମାସର ରାଶିଫଳ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।